बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले मैंने एक व्लॉग भी किया और उसमें मैंने ये कहा आइन और कानून का हवाला देते हुए कि अभी तक हमारे सियासी उफ़क़ पर और हमारे पार्लियामेंट में और हमारी हुकूमत में जो सबसे जो इस वक्त ओहदेदारों में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की सफ़ों में सदर आरिफ अलवी जो हैं वो सबसे ज़्यादा लकी हैं इस हवाले से कि उनको एक तो उन्होंने अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर रहे हैं। 5 साल की मुद्दत उनकी पूरी हो रही है। अगले महीने वस्त में उनका 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा और न सिर्फ ये कि वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे बल्कि उस टेन्योर के बाद भी आइन के तहत वो अपना काम जारी रखेंगे गैर महीना मुद्दत तक के लिए, उस वक्त तक के लिए जब तक कि नया प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट नहीं हो जाता। और नया प्रेसिडेंट आपको पता है कि वो उस वक्त इलेक्ट होगा जबकि नई पार्लियामेंट वजूद में आएगी। पार्लियामेंट उस वक्त आएगी जब इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कब होंगे ये कोई नहीं जानता। तो इस हवाले से ये मेरा व्लॉग था और आइन व कानून के तहत ये तज्ज़िया था कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे और उनका टेन्योर 5 साल से भी आगे चला जाएगा। लेकिन उस वक्त जब मैंने ये व्लॉग किया तो उस वक्त हमारे कुछ मसाहिब कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जी ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा, अगरचे कानून में यही लिखा है, अगरचे आइन में यही लिखा है, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो 5 साल के बाद भी सदर के ओहदे पर फाइज़ रहें। उस वक्त उन्होंने ये बात कह दी और उन्होंने जवाब ये पेश किया कि हमारे यहाँ जो मुक़्तदर हलके हैं और ख़ास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कभी नहीं चाहेगी कि एक जो है वो गैर मारूफ़ तो नहीं, एक ऐसी सियासी पार्टी जिसके के ख़िलाफ़ मुकदमे चल रहे हों, जिसके कारकुन और रहनुमा जो हैं वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में सज़ा काट रहे हों या कैद काट रहे हों, तो उस पार्टी के सदर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये उनका कहना था। मुझे शायद उस वक्त मैंने उनसे इत्तफ़ाक़ नहीं किया क्योंकि मैं जो कुछ आइन और क़ानून में लिखा हुआ होता है उसके तहत ही मैं अपनी तज्ज़िया जो है वो देता हूँ। लेकिन हक़ाइक़ जो थे उन्होंने आज साबित किया कि उस दोस्त की बात जो है वो ठीक थी। सदर आरिफ अलवी एक साजिश का शिकार हो चुके हैं और ये आज आपने देखा कि आज जितनी कंट्रोवर्सी चल रही थी उन्होंने सदर ममलिकत ने एक ट्वीट किया जो कि मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी की सियासी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने वो ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैंने अहकामात दिए थे कि आर्मी सर्विस एक्ट और ऑफिशियल सर्विस एक्ट, आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इनको मैंने ये कहा था कि इन पार्लियामेंट के इन बिलों को मैंने मंजूर नहीं करना था क्योंकि मैं समझता था कि ये आइन व कानून के मुनाफी हैं, इसलिए मैंने इनको कहा था कि इनको वापस भेज दिया जाए। लेकिन मेरे कहने के बावजूद, कई बार कहने के बावजूद मुझे धोखे में रखा गया और ये बिल जो है वापस नहीं भेजे गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो बिल जो है वो कानून बन गए और सदर ममलिकत ने इसके ऊपर उन्होंने अपनी ट्वीट में अल्लाह को गवाह बनाया कि वो कहते हैं कि अल्लाह को गवाह बनाकर मैं ये कहता हूँ कि मैंने इन दोनों बिलों पर दस्तखत नहीं किए थे और मैंने अपने स्टाफ को ये कहा था कि इनको वापस भेज दिया जाए। मैंने उनसे 2-3 बार ये बात पूछी भी थी मुख्तलिफ मौक़े पर और मुझे बताया गया था कि ये बिल वापस कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अब जो है अब ये मुझे पता चल रहा है कि वो बिल वापस नहीं हुए थे। अब वो 14 दिन का टाइम गुजरने के बाद वो बिल जो हैं कानून बन चुके हैं और सदर ममलिकत ने इस पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि अब इस नए कानून की ज़द में जो आता है तो वो उसके लिए जो मुतासरीन होंगे उनसे माफ़ी के ख्वास्तगार हैं। बड़ी अजीब बात थी जी सदर ममलिकत की तरफ से। जिसने भी ये ट्वीट पढ़ा उसने इस पर न सिर्फ ये कि हैरत का इज़हार किया बल्कि तशवीश का इज़हार किया कि सदर ममलिकत के ऑफ़िस में इस किस्म का काम के सदर ये कहें कि मैंने कह दिया था कि इसको वो कर दिया जाए, इसको वापस कर दिया जाए, और वो कह रहे हैं कि जी मेरी बात पर अमल नहीं किया गया और मैंने जब पूछा तो मुझे बताया नहीं गया। बड़ी अजीब सी बात थी और ऐवान सदर में सदर के अपने ट्विटर हैंडल से ये चीज़ ट्वीट होनी, इसका मकसद यह है कि सदर इसको बराह रास्त ऑन कर रहे हैं और सदर ख़ुद बेचारगी का और लाचारगी का इज़हार कर रहे हैं कि वो कितने बेख्तियार हैं कि उनके अपने दाएं बाएं बैठे हुए उनके सेक्रेटेरिएट
سیکریٹریٹ میں ان کے لوگ، ان کے سیکٹری، ان کے رازدان جو ہیں وہ آفیشیل معاملات میں بھی ان کے احکامات کے برعکس کام کر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے انہوں نے ایسے احکامات ہوں گے جو کہ وہ برعکس ہوئے ہوں گے، ان کے احکامات کے برعکس اس پر عمل ہوا ہوگا۔ بات صرف یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزیں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صدر عارف علوی نے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا پر جب یہ معاملہ آیا تو پھر مجھے پتہ چلا، اور اس کے آنے کے تقریباً 24 سے 36 گھنٹے کے بعد انہوں نے یہ پھر وضاحت جاری کی۔ صدر عارف علوی کو چاہیے تھا کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہ بل جو ہے واپس کریں گے، اس پہ دستخط نہیں کریں گے، اس کو مسترد کریں گے، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اسی وقت اس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کرواتے، تاکہ یہ چیز پبلک ہو جاتی اور کوئی شکوک و شبہات نہ رہتے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے متعدد بار ایسا کیا ہے کہ کئی بل جو ہیں وہ انہوں نے واپس بھیجے، اور ان بلوں کو واپس بھیجنے کے بعد انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ بھی کیا، اور باقاعدہ اس کا اعلامیہ بھی جاری ہو جاتا ہے۔ جو ان کا میڈیا سیکشن ہے، پریس سیکشن ہے، جو ان کے پریس سیکٹری ہیں، وہ باقاعدہ طور پر میڈیا کو وہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری بھی کرتے ہیں، وہ ایڈوائزری جاری ہوتی ہے میڈیا کو کہ صدر کی جانب سے یہ کام جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے جب اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو اور آرمی ایکٹ کو واپس کیا تو انہوں نے اس کو کیوں پبلک نہیں کیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت صدر کے پاس صرف دو اختیارات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صرف اس کو یا تو منظور کر لے، یا اس کو اعتراض لگا کر مسترد کر دے اور واپس بھیج دے۔ یعنی پارلیمنٹ کا کوئی بھی بل اگر آئے گا قانون بننے کے لیے صدر کے پاس منظوری کو، تو صرف دو آپشن ہیں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ صدر اس کو منظور کر لیں، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر اعتراض لگائیں، اس کو واپس کر دیں۔ صدر نے ان دونوں بلوں کو، یعنی آرمی ایکٹ کو اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو، نہ تو صدر مملکت نے اس کو منظور کیا اور نہ ہی اس کے اوپر اعتراضات دائر کیے، بلکہ اعتراضات کے بغیر ہی یہ کہہ دیا گیا کہ جی اس کو واپس بھیج دیا جائے۔ تو یہ صدر نے ٹیکنیکل مسٹیک کی ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر نے جان بوجھ کے ایسا کیا تاکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جی وہ خود اس معاملے سے بری الذمہ ہو جائیں اور دستخط نہ بھی کریں، اور ساتھ ہی یہ ہو کہ جب 14 دن گزر جائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ بل جو ہے وہ بن جائے گا، قانون بن جائے گا، تو ان کے اوپر آئے گا، وہ کہہ سکیں گے جی میں نے تو نہیں کیے تھے دستخط، لیکن یہ کہ یہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر یہ قانون بن گیا۔ تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دیر از میتھڈ ان میڈنس، صدر مملکت نے جان بوجھ کے شاید ایسا کیا اور یہ روکے رکھا۔ لیکن صدر نے اپنی ٹویٹ میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے قطعی طور پہ اس پہ دستخط نہیں کیے تھے، نہیں دستخط کیے ہوں گے، لیکن صدر صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ جو قانونی اور آئینی تقاضا ہے وہ عین اس کے مطابق عمل کرتے، اعتراضات لگاتے اور اس کے بعد واپس کر دیتے بل، تاکہ آج یہ والی جو سچویشن بنی ہے، آج جو پورا ان کے خلاف ایک محاذ اکٹھا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ان کے استعفے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ پیدا نہ ہوتی۔ اب ہمارے خیال میں کہ یہ جی صدر مملکت کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک منصوبہ تھا، ایک سازش تھی جس کا وہ شکار ہو گئے ہیں، اور عین جس طریقے سے ڈائریکٹر نے، یعنی اس منصوبے کے جو منصوبہ ساز تھا، جو ڈائریکٹر تھا، اس نے عین جو اس نے سٹیجز تھیں کہ پہلے یہ ہوگا، اب یہ روکا جائے گا، اس کو ایسے کیا جائے گا، پھر یہ پبلک ہوگا، پھر میڈیا پہ شور مچے گا، اس کے اوپر صدر کی لے دے ہوگی اور صدر کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا، اور اس طریقے سے صدر نفسیاتی دباؤ میں، بیرونی دباؤ میں آ کر وہ جو ہے استعفے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس وقت ہماری معلومات کے مطابق کچھ صدر مملکت جو اپنے رفقا سے مشورہ کر رہے ہیں موجودہ صورتحال میں، وہ ان میں سے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو شاید یہ معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ باقی رہا کہ ان قانون کا کیا مستقبل ہوگا، یہ تو ویسے بھی سپریم کورٹ میں ہی طے ہونا ہے، کیونکہ یہ بل جو ہے، لیجسلیشن جو ہے، اس کو پہلے بھی اس کے اوپر کنٹروورسی، اس کے اوپر تنقید جو ہے وہ ہوئی تھی۔ بیرسٹر اعتزاز احسن نے تو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے روسٹرم پہ کھڑے ہو کے، جس وقت شہریوں کے ملٹری ٹرائل کے خلاف جو مقدمہ چل رہا تھا اس کی سماعت جاری تھی، بیرسٹر اعتزاز احسن نے اس کی توجہ دلوائی تھی اس وقت، جب کہ یہ بل جو ہے ابھی
अंडर कंसिडरेशन था, अभी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया था। तो बैरिस्टर एजाज़ अहसन ने चीफ जस्टिस से कहा था कि ये इंतहाई ख़तरनाक बिल है, क्योंकि इसके तहत ये होगा कि आपके जितने भी बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो ब्रीच होंगे और शख्सी आज़ादी जो है वो मुतासिर होगी, किसी को भी बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार किया जा सकेगा। इसलिए इस चीज़ को रोका जाए और इसका अज़-खुद नोटिस लिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने वो उस वक्त सुनी अनसुनी कर दी थी एजाज़ अहसन का ये मुतालबा। अब लेकिन यह है कि ये मामला बिलाखिर बहरहाल ऐसे ही होगा कि इनमें से चाहे मुतासर अफरीक हों, ये भी हो सकता है कि सदर मुमलिकत जो हैं वो ख़ुद से कोई रेफरेंस जो है वो दायर करें, सुप्रीम कोर्ट में भेजें। ये आइन में दर्ज है कि किसी भी मामले पर, किसी भी आइनी और कानूनी मामले पर अगर राय दरकार हो तो सदर मुमलिकत जो है वो रेफरेंस की सूरत में एक मुकदमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपनी राय देती है। इस वक्त लेकिन यहाँ पर इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, ये तो काम बाद में होंगे, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो यही थी कि इस मंसूबे का जो टारगेट था वो यही था कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को किसी भी अंदाज़ में, किसी भी तरीके से, चाहे वो ये लेजिस्लेशन वाला मामला हो, चाहे ये ऑफिशियल सिक्रेसी वाला मामला हो या कोई और मामला हो, सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ कोई जो है स्कैंडल जो है वो उनको एक साजिश का घड़ा खोदा जाए, वो उसमें गिरेंगे और फिर इस तरीके से जो नया सदर तो नहीं लेकिन जो कायम मकाम सदर है उसकी राह जो है हमवार हो जाएगी और वो कायम मकाम सदर जो हैं वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हैं, जो कि आरिफ अलवी के बाद उनको रिप्लेस करेंगे उस वक्त तक जब तक कि नया सदर नहीं आता। तो यही मंसूबा था। आरिफ अलवी जो हैं वो इस गड्ढे में गिर चुके हैं, इस वक्त वो सख्त दबाव में हैं और हमारी मालूमात के मुताबिक उनका जो इस्तीफ़ा है वो तैयार हो चुका है, बावजूद इसके कि कोई आइन में और क़ानून में या कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया जा सके। एक आइनी ओहदा है सदर मुमलिकत का, प्रोटेक्टेड, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रोटेक्शन हासिल है, तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन इसके बावजूद फ़ज़ा और साजिश और मनसूबाबंदी इस तरह की हुई है कि वो आरिफ अलवी जो है वो उसमें घिरे हुए नज़र आते हैं।